ان کا عقیدہ ہے کہ زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو کہ آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں۔ آسمان پہاڑوں کی اس باڑ کے ستون پر ٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، اس وقت آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، خلق کیا ہم نے آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے، ہم دکھا رہے ہیں اسے۔ یعنی تم اپنے آباء و اجداد سے لے کر آج تک یہی کہتے آئے کہ آسمان ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں، جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن آج تم دیکھ رہے ہو؟ کیا آج تم نہیں دیکھ رہے؟ آج تم دیکھ چکے ہو، آج تم دیکھ رہے ہو کہ حقیقت وہ نہیں ہے، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں۔ دیکھو کہاں ہے ستون جن پر آسمان ٹکا ہوا ہے؟ کوئی ستون نظر آیا؟ کیا کوئی ستون تمہیں آج نظر آ رہا ہے؟ جب تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، حق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس کے باوجود اسے تسلیم کرنے سے اعراض کیوں کر رہے ہو؟ اس کے باوجود اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کے اوپر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ انہی نظریات کو کیوں ترک نہیں کر رہے؟ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب قرآن اترا تب سے لے کر آج تک یہی کہا جا رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اطراف سے زمین کے کناروں پر جھکا ہوا نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے آسمان کے کنارے زمین کے کناروں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ زمین کے کنارے آسمان کے لیے ستون ہے جو کہ پہاڑوں کی باڑ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا آج تم نہیں مان رہے، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہیں آفاق میں اپنی آیات دکھائیں گے، یعنی ان مقامات میں ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے جہاں آج تمہاری رسائی نہیں ہے، جو مقامات آج تمہارے لیے ناقابل رسائی ہیں، اور خود تمہاری اپنی ہی ذات میں بھی آیات دکھائیں گے، تب تم کہو گے وہی حق ہے، تب تم کہو گے وہ سچا ہے۔ یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن اترنے سے لے کر تب تک، جب تک کہ تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھایا جا چکا، تب تک جو بھی قرآن کہتا رہا، جو بھی آ کر اس بات کو کہتا رہا، تو تم اسے جھٹلاتے رہے۔ لیکن جب تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم کہو گے ہاں وہ سچا تھا۔ یعنی ہر وہ سچا تھا جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ آسمان کسی ستونوں پر نہیں ٹکا ہوا، زمین گول ہے، آسمان اس طرح ہے، تب تم کہو گے کہ وہ سچا ہے، نہ کہ تمہارے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات کے آسمان ستونوں پر کھڑا ہے۔ اور آج ناظرین جب کہ وہ وقت آ چکا ہے، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں۔ آج تم خلا میں جا چکے ہو، ایسے ایسے آلات بنا چکے ہو جن کی مدد سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو دیکھو اور بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ کنارے، کہاں ہیں وہ ستون جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان ستونوں پر آسمان کھڑا ہے؟ بتاؤ اور سچا ثابت کرو اپنے آباء و اجداد کو، اور غور کرو اگر آج بھی یہ تمہیں نہ دکھاتے تو کیا آج بھی تم مان لیتے؟ کیا آج بھی تم ان حقائق کو تسلیم کر لیتے اگر تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہ دکھایا جاتا؟ تم قطعاً نہ مانتے۔ آج اگر تم مان رہے ہو تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ظاہر ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ماننا تو تمہاری مجبوری بن گیا۔ ناظرین، آپ نے جان لیا کہ اس حوالے سے بھی قرآن نے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے عقائد کے پرخچے اڑا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلق کیا، آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے کھڑے ہیں، آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند کیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ان کے اگلے نظریے کی طرف۔
इनका अकीदा यह है कि सूरज सफर कर रहा है, जिससे दिन और रात हो रहा है। सूरज यानी रोशनी अंधेरे में जाती है तो दिन हो जाता है, जब रोशनी चली जाती है तो फिर अंधेरा हो जाता है। यानी इनके अकीदे के मुताबिक सूरज एक तरफ से निकलता है, तुलू होता है, वो ऊपर चढ़ता है, सफर करता हुआ मगरिब की तरफ जाता है, मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है। यूं सूरज के सफर करने से यानी रोशनी के सफर करने से दिन और रात हो रहे हैं। अब देखें इनके और इनके आबाओ अजदाद के इन अकायद के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा। आया कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके और इनके आबाओ अजदाद की इस अकीदे की तस्दीक की, तायद की, या फिर इसका रद्द करते हुए, इसके परखचे उड़ाते हुए हकीकत को हर लिहाज से खोलकर सामने रखा। इस वक्त आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना है, इसमें कुछ शक नहीं, आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के इख्तिलाफ में उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर आयत नजर आ रही है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात और दिन के इख्तिलाफ को आयात कह रहे हैं उलिल अलबाब के लिए। यानी आप जो अपनी आंखों से रात और दिन होते हुए देख रहे हैं, ये बैयनात नहीं हैं। जो आप देख रहे हैं हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। ये आयात हैं। आयात आयत की जमा है और लफ्ज आयत इसकी जिद है लफ्ज बैयन। बैयन कहते हैं शय का हर लिहाज से, हर पहलू से बिल्कुल खुलम खुला वाज़ेह होना, सामने होना, उसका कोई एक भी पहलू, राई बराबर भी पहलू पोशीदा ना होना, उसका अंग अंग बिल्कुल खुलम खुला सामने होना, वाज़ेह होना। और इसके बरक्स आयत कहते हैं पूरी शय का छुपे हुए होना और इसका सिर्फ थोड़ा सा पहलू, थोड़ा सा हिस्सा सामने होना। अब जो सामने नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत उस वक्त तक सामने नहीं आएगी जब तक कि आप आयत में गौर नहीं करेंगे, उसकी गहराई में जाकर हकीकत को जान नहीं लेते। अब नाज़रीन, आप देखें कि रात और दिन किस तरह होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह होते हुए आंखों से नजर आ रहे हैं उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयात करार दिया, बैयनात नहीं। यानी कि जो आपको अपनी आंखों से होता हुआ नजर आ रहा है हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। तो नाज़रीन, आप अपनी आंखों से देखें और अगर कोई नक्शा बनाया जाए तो क्या नक्शा सामने आएगा। आप देखते हैं कि एक तरफ से सूरज तुलू होता हुआ नजर आता है, ऊपर जाता है, सफर करता है, यहां तक कि दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है, यानी डूबता हुआ नजर आता है। इससे यह बात भी नजर आ रही है कि जमीन के मशरिक और मगरिब के तरफ किनारे हैं। फिर जब ऊपर आसमान की तरफ देखा जाए तो आसमान एक ऊंधे प्याले की तरह, यानी एक गुंबद की तरह नजर आता है। जिस तरफ भी देखें तो आसमान हर तरफ से नीचे को जाता हुआ नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्याला ऊंधा पड़ा हुआ है। और यूं ऐसे नजर आता है कि जमीन रोटी की तरह गोल और चपटी है, यानी रोटी की तरह चपटी और गोल है। सूरज एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ जाकर गुरूब हो जाता है और ऐसा नजर आता है कि सूरज बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर तुलू होता है और इसी तरह बेक वक्त पूरी दुनिया के लोगों पर गुरूब हो जाता है। सूरज का एक मकामे तुलू है और एक मकामे गुरूब। इसी तरह आप अपनी आंखों से मजीद नजर आने वाले मनाजर को कलम बंद कर सकते हैं। यही है रात और दिन का इख्तलाफ जो जमीन पर मौजूद इंसान अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी जमीन पर मौजूद हर इंसान इसे अपनी आंखों से देख रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हकीकत यही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की इस आयत में इसी पर बात करते हुए बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में बता दिया कि ये आयात हैं और फिर यह भी बता दिया कि ये आयात उलिल अलबाब के लिए हैं। यानी जो तुम्हें नजर आ रहा है लैल और रात के इख्तिलाफ के हवाले से, दिन और रात कैसे आ जा रहे हैं, इसके हवाले से जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और जो नक्शा बनता है तुम्हारे सामने आता है वो हकीकत नहीं है।
हकीकत क्या है? हकीकत छुपी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि ये कौन लोग इसको तस्लीम करते हैं, कौन लोग ये समझते हैं कि ये आयात हैं? जो उलिल अलबाब हैं। ये आयात हैं उलिल अलबाब के लिए। यानी जो उलिल अलबाब हैं वो तो ये समझते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दिन और रात को होता हुआ, हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। जब तक इसमें गौर फिक्र नहीं किया जाएगा, इसकी गहराई में जाकर सोचो विचार नहीं किया जाएगा, तब तक हकीकत सामने नहीं आएगी। लेकिन इसके बरक्स जो उलिल अलबाब नहीं है, उनके लिए आयात नहीं है। वो इन्हें आयात की बजाय आयात की जिद बय्यनात समझते हैं। यानी उनका कहना और उनका मानना यह है कि वो जो देख रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो देखकर नक्शा सामने आ रहा है, यही हकीकत है, यही खुलम खुला हकीकत है। फिर नाज़रीन, इसके अलावा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 164 और सूरह अल जासिया की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, लआयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों, सोचने वालों के लिए आयात हैं। ये नाज़रीन, ये जो आयात आपको नजर आ रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात के पिछले हिस्से में लैल और नहार के इख्तिलाफ की बात की और फिर आखिर में जाकर यह कहा कि ये जो लैल और नहार का इख्तिलाफ हो रहा है, ये जो दिन और रात हो रहे हैं, रात और दिन आ जा रहा है, ये आयात हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करने वाले हैं, जो अकल रखने वाले हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत है। यानी नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में बिल्कुल दो टोक अल्फाज में यह कहा, ये जो रात और दिन का इख्तिलाफ तुम्हें नजर आ रहा है, ये आयात हैं उनके लिए जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। उनके लिए आयात नहीं है जो बेवकूफ जाहिल हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बंदर की तरह अकल की बजाय नकल से काम लेते हैं, जो अंधों की तरह दूसरों के पीछे चलते हैं, जो गौर फिक्र करने की बजाय अंधों की तरह अपने आबाओ अजदाद के पीछे चल रहे हैं, जिनका कहना है कि वो उसी पर डटे रहेंगे जिस पर उन्होंने अपने आबाओ अजदाद को पाया। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, उनके लिए ये आयात नहीं है, बल्कि वो इनको आयात की बजाय बय्यनात समझते हैं। वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत जानने के बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है, इसी को अपना अकीदा बनाए हुए हैं, इसी को खुलम खुला हकीकत समझते हैं। फिर एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं कहा, सूरह यूनुस आयत नंबर 6। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पीछे लैल और नहार यानी रात और दिन के इख्तिलाफ का जिक्र करते हैं और आगे कहते हैं, आयात हैं बचने वालों के लिए। यानी ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो बचने वाले हैं। यानी ये उनके लिए आयात हैं जो दुनिया व आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं। यूं वो इनमें गौर फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया व आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचने वाले नहीं हैं, जो बचना नहीं चाहते, जो दुनिया व आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे, हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालो मता का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राय बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र करने की बजाय, हकीकत जानने के बजाय इनको बय्यनात समझते हैं। वो इन आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया और आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना वो उसे पूरा कर पाते हैं, और उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं और दुनिया और आखिरत में अपने लिए हलाकत का सौदा करते हैं। अब नाज़रीन, पहली बात तो यह कि ये जो आपको रात और दिन का इख्तिलाफ अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि किस तरह रात और दिन आ जा रहे हैं, ये बय्यनात नहीं है। मतलब यह कि जो कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, हकीकत ये नहीं है, बल्कि ये तो आयात हैं। हकीकत इसके बरक्स छुपी हुई है। और हकीकत क्या है, ये तब ही सामने आ सकती है जब इन आयात में गौर किया जाएगा, इनकी गहराई में जाया जाएगा,
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ آیات اولی الالباب کے لیے ہیں، یعنی جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے آیات ہیں، وہ انہیں آیات تسلیم کرتے ہیں، بینات نہیں۔ مگر اس کے برعکس جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ انہیں آیات نہیں بلکہ بینات سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو نقشہ آنکھوں سے دیکھ کر سامنے آتا ہے یہی حقیقت ہے، اور ہم تو اس سے ہٹ کر سوچنے یا غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین لفظ اولی الالباب کو جاننا بہت ضروری ہے، جس سے یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کون ہیں جو اولی الالباب ہیں اور وہ کون ہیں جو اولی الالباب نہیں ہیں۔ اولی الالباب، پہلے لفظ آ جاتا ہے اولی، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ایک حرف پر مشتمل ہے، الف، اور دوسرا لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے، ولی۔ ناظرین جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے جو کہ اس لفظ کے اصلی حروف میں سے نہ ہو تو الف اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ مثلا اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ دن میں کئی بار سنتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر میں نہ صرف یہ سوال ہے کہ اللہ کیا ہے، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو ان میں پہلا لفظ ہے اللہ، اللہ کی ہے پر پیش ہے جو اسے حال کا صیغہ بنا دیتی ہے۔ یوں اللہ کے معنی بنتے ہیں اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ کیا ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ اکبر۔ یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ ایک حرف الف اور دوسرا لفظ 3 حروف کا مجموعہ کابارہ۔ اس کی ضد ساگارا ہے، جس کے معنی وجودی اعتبار سے چھوٹے ہونے کے ہیں، یعنی ساگارا کہتے ہیں وجودی اعتبار سے چھوٹا ہونا، اور کابارہ کے معنی ہے وجودی اعتبار سے بڑا ہونا۔ کعبہ کے شروع میں الف آ جاتا ہے اور لفظ بن جاتا ہے اکبر، جس کے معنی بنیں گے کیا ہے بڑا۔ یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے اللہ اللہ ہے تو سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے انسانوں کو نہیں علم کہ اللہ کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اکبر، یعنی دیکھو غور کرو کیا ہے بڑا، جو بڑا ثابت ہو جائے وہی اللہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ ہے تو دیکھو کیا وہ بڑا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے تو پھر غور کریں کہ اس سے تو درخت بڑا ہے، یعنی وہ تو بڑا ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو درخت بڑا ہے، تو اس کا مطلب کیا درخت اللہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، درختوں سے تو پہاڑ بڑے ہیں۔ تو پھر کیا پہاڑ اللہ ہیں؟ نہیں، پہاڑوں سے تو سمندر بڑا ہے۔ تو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں، سمندروں سے تو زمین بڑی ہے۔ تو کیا زمین اللہ ہے؟ نہیں، زمین سے تو سورج بڑا ہے۔ تو کیا سورج اللہ ہے؟ نہیں، سورج سے تو نظام شمسی بڑا ہے۔ تو کیا نظام شمسی اللہ ہے؟ نہیں، نظام شمسی سے بڑی تو کہکشائیں ہیں۔ تو کیا کہکشائیں اللہ ہیں؟ نہیں، کہکشاؤں سے تو کائنات بڑی ہے۔ ایک آسمان، یونیورس، ایک آسمان بڑا ہے۔ تو کیا ایک آسمان کائنات بڑی ہے؟ نہیں، کائنات ایک آسمان سے تو دوسری کائنات یعنی دوسرا آسمان بڑا ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو تیسرا آسمان بڑا ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو چوتھا آسمان بڑا ہے۔ کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو پانچواں آسمان، پانچویں کائنات بڑی ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو چھٹا آسمان، چھٹی کائنات بڑی ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو ساتواں آسمان،
सातवीं कायनात बड़ी है। तो क्या वो अल्लाह है? नहीं, उससे बड़ा तो कुल का कुल बतौरे एक वजूद है। तो क्या वो अल्लाह है? तो जाहिर है जो बड़ा साबित हो जाए वो अल्लाह है। अल्लाह इंसानों से कलाम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए यह कह रहा है अल्लाह है। तो इंसान आगे से सवाल उठा रहे हैं क्या है अल्लाह, क्योंकि किसी को इल्म ही नहीं। वो आगे से सवाल उठा रहे हैं कि क्या है अल्लाह, तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जवाब दे रहे हैं। अकबर, क्या है बड़ा, यानी जो बड़ा साबित हो जाए वो अल्लाह है। तो नाज़रीन, आपने जाना अल्लाह अकबर के मानी क्या है। ना सिर्फ इसमें सवाल है अल्लाह है और अल्लाह क्या है, बल्कि इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि अल्लाह क्या है। और नाज़रीन, वो जात जो अल्लाह है, जिसे अल्लाह कहा जा रहा है, दुनिया में बाज लोग उसे गॉड कहते हैं, बाज लोग ईश्वर कहते हैं, बाज ब्रह्मा कहते हैं, बाज एली कहते हैं और बाज इनके अलावा और मुख्तलिफ अल्फाज से पुकारते हैं। यूं आप जो पीछे बात की गई उसमें लफ्ज अल्लाह को अगर ईश्वर से भी रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ईश्वर ही की बात हो रही है। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं, कुछ ब्रह्मा कहते हैं। तो ये उसी ब्रह्मा की बात हो रही है जिसे कुछ अल्लाह से पुकारते हैं, कुछ ईश्वर से पुकारते हैं, कुछ गॉड से पुकारते हैं, कुछ एली लफ्ज से पुकारते हैं। अब ना आपको यह बिल्कुल वाज़ेह पता चल गया, यह आपने जान लिया कि जब अलिफ किसी लफ्ज के शुरू में आ जाता है तो वो उसे सवालिया बना देता है और अगला लफ्ज उसी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल इसी तरह उलिल अलबाब, इसमें ना सिर्फ सवाल है कि उलिल अलबाब कौन है, बल्कि इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि उलिल अलबाब कौन है। अगर अलिफ किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसके क्या मानी बनेंगे, ये तो आपने जान लिया कि वो उसे सवालिया बना देता है। अब अगला लफ्ज है वली, और वली के मानी है अपने मकसद, अपने मिशन, अपने टारगेट वगैरह में किसी को अपना मावनतकार बनाना, जिससे किसी भी सतह पर मावनत हासिल की जाए, उसे अरबी में वली कहा जाता है। अब आते हैं पूरे लफ्ज की तरफ। उली, जिसके मानी बनते हैं क्या है वली, यानी क्या है वो जिसे अपने मकसद में, अपने मिशन में अपना मावनतकार बनाया जा रहा है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने मतलूब के हसूल के लिए किससे मावनत हासिल की जा रही है, किसे मावनतकार या सहूलतकार बनाया जा रहा है। आगे इसी सवाल का जवाब आ जाता है अल बाब। यह भी दो अल्फाज का मजमुआ है, पहला लफ्ज अलिफ लाम और दूसरा लफ्ज बाब। जब भी किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है तो अलिफ लाम मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मखसूस शय का, किसी खास शय का जिक्र किया जा रहा है, ना कि आम शय का। और बाब कहते हैं दाखिल होने और निकलने के मकाम को। वो मादी भी हो सकता है, गैर मादी भी हो सकता है और वो शौरी भी हो सकता है। कहां मादी निकलने और दाखिल होने के मकाम का जिक्र है और कहां गैर मादी और कहां शौरी, इसका फैसला बात का पस मंजर करता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि रात और दिन का इख्तिलाफ उलिल अलबाब के लिए आयात हैं। अब नाज़रीन, जो उलिल अलबाब हैं उनका कहना और उनका समझना यह है कि जो वो अपनी आंखों से मनाजर देख रहे हैं, जो मनाजर वो अपनी आंखों से देख रहे हैं रात और दिन के बारे में, असल हकायक ये नहीं है। असल हकायक कुछ और हैं जो कि उनसे पोशीदा हैं और वो उस वक्त तक नहीं जाने जा सकते, उस वक्त तक सामने नहीं आ सकते जब तक कि इन आयात में गौर फिक्र नहीं किया जाता, इनकी गहराई में जाकर इन्हें जान नहीं लिया जाता। तो नाज़रीन, यहां उलिल अलबाब का पसे मंजर रात और दिन के इख्तिलाफ की हकीकत क्या है, इसको समझना है। और फिर जाहिर है समझा तो दिमाग से जाता है, समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए आंखें और कान और दिल वो बाब हैं जहां से मालूमात दिमाग तक जाती हैं। यानी कि दिमाग उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक कि आंखें खुली हुई ना हो, दिमाग उस वक्त तक कुछ नहीं सुन सकता जब तक कि कान खुले हुए ना हो, कानों का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो।
दिमाग तब ही आपको कोई नतीजा फराहम करेगा जब आप दिमाग को कोई मालूमात फराहम करेंगे, और दिमाग को मालूमात फराहम की जाती हैं 3 जराए से: आंखों, कान और दिल। अगर इन अबवाब को बंद कर लिया जाए, किसी भी मामले की हकीकत को जानने के लिए आंखों, कानों और दिल का इस्तेमाल करने के बजाय इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, सुनी अनसुनी कर दी जाए, देखा अनदेखा कर दिया जाए, दिल मुर्दा अंधा हो जाए, तो फिर ऐसे लोग उलिल अलबाब कैसे हो सकते हैं? जब उन्होंने बाब, हर वो दरवाजा जिस दरवाजे से दिमाग तक मालूमात जाती हैं, वो दरवाजा ही बंद कर दिए, तो दिमाग तक मालूमात कैसे जाएंगी? और फिर दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस करके असल नतीजे तक कैसे पहुंचेगा? ना दिमाग तक इन अबवाब के जरिए मालूमात जाएंगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, ना ही दिमाग उन मालूमात को प्रोसेस कर पाएगा, और ना ही वो किसी असल नतीजे पर, हकीकत तक पहुंचेगा। और नाज़रीन, ये बाब बंद कैसे किए जाते हैं? ये बाब इस तरह बंद किए जाते हैं कि किसी भी बात को अकीदा बना लेना, यानी किसी भी मामले में किसी बात को दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देना, उस पर ताला लगा देना, उसके लिए अपनी आंखों, कानों और दिल का बंद कर लेना कि अब इस मामले पर इसके खिलाफ किसी भी किस्म की ना तो कोई बात सुनी जाएगी, ना देखी जाएगी, ना दिल का इस्तेमाल करके गौर किया जाएगा। बात सुनी अनसुनी कर दी जाएगी, देखा अनदेखा कर दिया जाएगा, यूं उस पर गौर करने की नौबत ही नहीं आएगी, उस पर तफक्कुर करने की, उस पर सोचने की, गौर फिक्र करने की नौबत ही नहीं आएगी। और उलिल अलबाब इनके बरक्स वो लोग जो अपने मिशन में, अपने मकसद में, जो कि किसी भी बात को, किसी नुक्ते को या किसी मामले को समझना मकसूद होता है, उसे समझने के लिए अपने इन रस्तों को, इन बाब को बंद नहीं करते, बल्कि वो हर लम्हे इन बाब को अपनी आंखों, अपने कानों और अपने दिल को खुला रखते हैं। इनका इस्तेमाल तर्क नहीं करते, वो अपनी आंखों और कानों को खुला रखते हैं और दिल से उस बारे में गौर करते हैं और दिमाग को तफक्कुर करने का मौका फराहम करते हैं। उनका कहना और मानना यह होता है कि हो सकता है कि कोई बात, कोई पहलू उनसे पहले पोशीदा रह गया हो, जिस वजह से जो नतीजा पहले उनके सामने आया या लाया गया वो हक ना हो, उसमें कोई खामी हो, कोई नुक्स हो, कोई कजी हो, कोई कोताही हो गई हो। इसलिए अगर इस मामले में कोई नई बात सामने आती है, कोई नई शय सामने आती है जो पहले सामने नहीं आई, तो इसको सुनने, इसको देखने, इसमें गौर करने में हर्ज ही क्या है? लिहाजा उसमें गौर करते हैं। अगर तो वो गलत साबित होती है तो मजीद इत्मीनान हासिल हो जाएगा, और अगर वो सच साबित होती है तो उस हवाले से जो नजरिया पहले से दिमाग में डाला हुआ था, दिमाग में मौजूद था, उसको दिमाग से बाहर निकाल फेंकेंगे और हक को तस्लीम करते हुए हक को दिमाग में दाखिल कर लेंगे। नाज़रीन, अब तक ये बात भी आप पर वाज़े हो चुकी कि उलिल अलबाब की जिद है अकीदा। अकीदे वाले लोग, अकीदा कहते हैं किसी भी बात को, किसी भी मामले को सच समझकर अपने दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना कि अब इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना जाएगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए, इस पर ख्वाह कितने ही दलाइल सामने क्यों ना आ जाएं, ख्वाह ये गलत ही साबित क्यों ना हो जाए, इसके खिलाफ कोई दलील नहीं देखी सुनी जाएगी। यानी एक बात को कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला लगा देना, अब ना ही उसे दिमाग से बाहर निकाला जाएगा, ना ही उसके मुकाबले पर कोई दूसरी बात दिमाग में आने दी जाएगी, ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जाए। और उलिल अलबाब वो लोग जो किसी भी मामले या किसी भी बात के बारे में सामने आने वाले नतीजे को आखिरी नतीजा नहीं समझते, उसे कुल नहीं समझते, बल्कि वो उसे फिलहाल तो अपने दिमाग में जगह देते हैं, लेकिन साथ ही अपनी आंखों और कानों को खुला रखेंगे, दिल से गौर करते रहेंगे। अगर कल को कोई ऐसी बात या ऐसी शय सामने आती है जो उसे गलत साबित कर देती है या उसमें नुक्स साबित कर देती है, तो पहली बात को दिमाग से निकाल बाहर किया जाएगा और सामने आने वाले हक को तस्लीम किया जाएगा। यूं कभी भी किसी भी बात को, किसी भी नतीजे को आखिर नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस बारे में रासिख इल्म नहीं आ जाता। यानी ऐसा इल्म जो कि तमाम के तमाम सवालात के, इतराजात के दरवाजे बंद कर दे, जो कि हर लिहाज से मुतमईन कर दे, जिसके बारे में कोई भी इतराज ना उठा सके, कोई चाह कर भी इतराज ना उठा सके, वो आगे से लाजवाब हो जाए।
اب ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر کہا کہ ہدایت صرف اور صرف اولی الالباب کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو عقیدے بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ خود غور کریں کہ رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں جو عقائد آج تک اکثریت کے نزدیک پائے جاتے ہیں، جو محمد علیہ السلام کی بعثت کے وقت عقائد موجود تھے، کیا ان کی حقیقت یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بالکل واضح کر دیا کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں۔ حقیقت تو اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے، اور جو اولی الالباب ہیں انہیں علم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آیات ہیں۔ لیکن جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ اسی کو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ان کا عقیدہ حق ہے؟ غور کریں، کیا ان کا یہ عقیدہ حق ہے، ان کا یہ عقیدہ سچ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ لوگ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہی بین، یعنی وہی کھلم کھلا حقیقت ہے، اور اللہ اس کے برعکس اسے بین کی بجائے آیات قرار دے رہا ہے۔ یعنی جو تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، ایسا کرتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ایک طرف ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، کمان کی شکل میں سفر کرتا ہے، دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے ہیں۔ جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے، اور جدھر غروب ہوتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر پیچھے رہ گیا شمال اور جنوب، تو جب اوپر آسمان کو دیکھیں تو آسمان بالکل اسی طرح شمال اور جنوب میں بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف وہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں زمین کے کنارے ہیں، تو پھر ظاہر ہے شمال اور جنوب کی طرف بھی آسمان اسی طرح جھکا ہوا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف بھی زمین کے کنارے ہیں، اور زمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمان گنبد کی طرح گول نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے۔ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اوپر گنبد نما آسمان جیسے پیالہ اوندا پڑا ہوا ہو، اس طرح آسمان ہے۔ یعنی بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے اور اس کے کنارے ہیں۔ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سفر کرنے سے رات اور دن ہو رہے ہیں، روشنی سفر کر رہی ہے، سورج یعنی روشنی سفر کر رہی ہے جس سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس اس بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر 5 آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پہلی آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحج کی آیت نمبر 61 ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ناظرین، آپ کو سکرین پر یہ 5 آیات نظر آ رہی ہیں جن میں رات اور دن کس طرح ہو رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے تولج یا یولج، تولج یولج، اور ان میں اصل لفظ ہے ولج، جس کے معنی ہے کسی شے کو گھما کر ایک رخ دوسری طرف لے آنا۔
मसलन जब रोटी पकाई जाती थी तो रोटी को घुमा कर रुख पलटने को वलिज कहा जाता था। आयत में इस लफ्ज की जीम पर पेश है और पेश के आने से हाल का सीगा बन जाता है, यानी हर वक्त घुमा कर फेरा जा रहा है, एक रुख दूसरी तरफ लाया जा रहा है, यह सिलसिला मुसलसिल चल रहा है। फिर अगला लफ्ज है लैल। लैल कहते हैं जमीन के उस हिस्से को जो अंधेरे में होता है। फिर अगला लफ्ज है नहार, जो कि लैल की जिद है, और नहार कहते हैं जमीन के उस हिस्से को जो रोशनी में होता है। अब नाज़रीन, इन आयात को देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात और दिन के हवाले से किस कदर खोल खोल कर रहनुमाई कर रहे हैं। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली। ये जो रात और दिन हो रहे हैं, घुमा कर फेर कर लैल को यानी जमीन के उस हिस्से को जो अंधेरे में होता है आगे वहां ले जाया जा रहा है जहां रोशनी है। यूं जमीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है, दिन हो जाता है, नहार हो जाता है। और इसी तरह जमीन का वो हिस्सा जो रोशनी में होता है उसे घुमा कर फेर कर वहां ले जाया जा रहा है जहां अंधेरा है। यानी रात को पकड़कर घुमाकर फेर कर दिन में ले जाया जा रहा है और दिन को पकड़कर फेर कर घुमाकर रात में ले जाया जा रहा है। इस तरह अगली आयत सूरह अल-हज की आयत नंबर 61, ज़ालिका बिअन्न अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल। वो यानी जो आयात हैं उलिल अलबाब के लिए रात और दिन का होना, ये जो रात और दिन हो रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं था अल्लाह से, जैसे खुद ही घूम कर रात दिन में जा रही है और खुद ही घूम कर दिन रात में जा रहा है। फिर इस तरह अगली आयत सूरह लुकमान की आयत नंबर 29, अलम तरा अन्ना अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली। क्या नहीं देखा कि इसमें कुछ शक नहीं था, अल्लाह घुमा कर फेर कर ले जा रहा है जमीन के अंधेरे वाले हिस्से को दिन में यानी रोशनी में, जिससे वो रोशन हो जाता है, और घुमा कर फेर कर जमीन के उस हिस्से को जो रोशनी में है उसे ले जा रहा है अंधेरे में, जिससे जमीन के उस हिस्से पर अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर इस तरह अगली आयत सूरह फातिर की आयत नंबर 13, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली। घूम कर जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में था जा रहा है रोशनी में, जिससे जमीन का वो हिस्सा रोशन हो जाता है, और घूम कर जमीन का वो हिस्सा जो रोशन होता है जा रहा है अंधेरे में, जिससे उस पर अंधेरा हो जाता है, लैल हो जाती है। नाज़रीन, अब गौर करें, अगर जमीन चपटी हो तो क्या जमीन घूम कर अपने रुख मुसलसल बदल सकती है? यानी मुसलसल एक तरफ दूसरी तरफ में जा सकती है? जमीन का एक हिस्सा मुसलसल दूसरे की तरफ जा रहा है, एक हिस्सा मुसलसल दूसरे में जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे गेंद को अपने ही महवर पर घुमाया जाए। यानी गेंद को या गेंद जैसी शय को, गेंदमा शय को आप किसी सलाई पर चढ़ा लें और उसे फिर घुमाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उसका एक साइड जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, मुसलसल एक साइड दूसरी तरफ जा रही है, तो कैसा नजर आएगा कि गेंद घूम रहा है। फिर दूसरी बात कुरान अल हकीम है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना तो उनमें राई बराबर भी तब्दीली की जा सकती है और ना ही उनकी तरतीब को बदला जा सकता है, क्योंकि जो लफ्ज जहां आना था, जैसा आना था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही वैसा ही इस्तेमाल किया। यह है कुरान का अल हकीम होना। कुरान में आप कहीं भी कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, एक लफ्ज को भी आगे पीछे, एक हरफ को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। आप रात और दिन के इख्तिलाफ पर तमाम की तमाम आयात को उठाकर देख लें तो आपको लफ्ज लैल पहले इस्तेमाल हुआ मिलेगा, और फिर लफ्ज लैल की लाम पर जबर लाकर उसे माजी का सीगा बना दिया, और इसके बरक्स नहार लफ्ज ना सिर्फ बाद में लाया गया बल्कि उसके नीचे जेर लाकर, उसकी रे के नीचे जेर लाकर उसे मुस्तकबिल का सीगा बना दिया गया। यानी पहले रात थी फिर दिन आया, अंधेरा पहले था, अल्लाह के कानून में अंधेरा पहले है, फिर रोशनी आई। तमाम आयात में यह कहा जा रहा है कि लैल को यानी जमीन के उस हिस्से को जिस पर अंधेरा है उसे घुमाकर फेर कर दिन में यानी रोशनी में ले जाया जा रहा है, जिससे वो रोशन हो जाता है। फिर क्या होता है,
جب وہ روشن ہوتا ہے تو اسی کو پھیر کر گمار کر آگے واپس اندھیرے میں لیل میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ان کی بات مان لی جائے جو کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن و رات ہو رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیوں کہا؟ قرآن اس کے برعکس کیوں کہہ رہا ہے؟ بلکہ قرآن کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ روشنی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، مسلسل روشنی ہی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رات کو اٹھا کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس روشن حصے کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر رات ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل بلا کسی تعطل کے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے، یعنی بلا کسی تعطل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین غور کریں، قرآن بالکل دو ٹوک یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو دن میں لے جایا جا رہا ہے، اور پھر دن کو رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب دن کو رات میں لے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اگر سورج سفر کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے۔ جب روشنی آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے رات چھوڑ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو اٹھا کر گما کر لے جایا جا رہا ہے دن میں۔ کس کو اٹھا کر؟ رات کو اٹھا کر زمین کے اس حصے کو لے جایا جا رہا ہے روشنی میں دن میں، جس حصے پر اندھیرا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ ایک کمرے میں داخل ہوں تو اس کمرے میں اندھیرا ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے کر جاؤ، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جاؤ، تو کیا آپ اندھیرے کو روشنی میں لے جا سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ روشنی کو آپ اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، روشنی کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں نہیں لے جا سکتے۔ لیکن جب کرنا ہی یہی ہے کہ اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جانا ہے، تو پھر پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ کیا؟ اندھیرا تو نہیں جا سکتا، پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ شے جو اندھیرے میں ہے، اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے گا۔ جب تک وہ شے اندھیرے میں ہوگی تو اس پر اندھیرا ہوگا، جب اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جائیں گے تو پھر اس پر اندھیرا نہیں رہے گا، بلکہ وہ روشن ہو جائے گی۔ ناظرین اتنا بڑا راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یعنی سورج روشنی سفر کر رہی ہے، روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندھیرا روشنی میں جا رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ونڈو سے، کھڑکی سے باہر دیکھیں۔ گاڑی جب تیز رفتاری سے چل رہی ہوگی تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ درخت اور باقی اشیاء پیچھے کو بھاگ رہی ہیں، پیچھے کو سفر کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اشیاء نہیں، آپ کسی شے پر سوار ہیں، جس شے پر آپ سوار ہیں وہ شے سفر کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم زمین پر موجود ہو، زمین گیند کی طرح گولا ہے، زمین کا آدھا حصہ اندھیرے میں ہے، آدھا حصہ روشنی میں ہے، تو زمین کا جو آدھا حصہ اندھیرے میں ہے اس کو گھما کر لے جایا جاتا ہے روشنی میں، اور جب پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب روشنی میں جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، جب روشن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر گھما کر لایا جا رہا ہے اندھیرے میں، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ زمین پر موجود ہیں، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी में सवार होते हैं तो जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाहर दरख्त समेत तमाम अशिया आपको पीछे को सफर करती हुई नजर आती हैं। लेकिन हकीकत यह नहीं, हकीकत यह है कि आप गाड़ी पर सवार हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ये जमीन जो गाड़ी है इस पर सवार हैं, जमीन सफर कर रही है, जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से आपको यह लगता है कि सूरज भी घूम रहा है, चांद सितारे सब का सब जो है यह जमीन के गिर्द घूम रहा है। तो नाज़रीन, कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह कर दी, हकीकत आपके सामने रख दी। आप गौर करें कि क्या अंधेरा रोशनी में जा सकता है? जरा गौर तो करें। नाज़रीन, रोशनी को तो उठाकर अंधेरे में ले जाया जा सकता है, लेकिन अंधेरा नहीं, सिवाय ये कि अंधेरी जगह को उठाकर रोशनी में ले जाया जाए जिससे वो रोशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, रात को यानी जमीन का जो हिस्सा अंधेरे में होता है उस अंधेरे हिस्से को दिन में यानी रोशनी में ले जाया जा रहा है, जिस वजह से उस पर दिन हो जाता है, जिससे वो रोशन हो जाता है। और यह सिलसिला मुसलसल बगैर किसी तातुल के चल रहा है। और नाज़रीन, आप ये जान चुके हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है। पहले अंधेरा था तो पूरी जमीन अंधेरों में थी, फिर रोशनी लाई गई यानी सूरज वजूद में आया। अब एक तरफ अंधेरा है, दूसरी तरफ रोशनी, दरमियान में जमीन एक गोला खला में मुअल्लक है, यानी एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ रोशनी है सूरज की वजह से, और दरमियान में जमीन एक गेंद की तरह गोला है जो कि खला में मुअल्लक है। उसका आधा हिस्सा अंधेरे में और आधा रोशनी में है। अब जमीन अपने ही महवर पर मुसलसल घूम रही है, जिससे यूलिजो हो रहा है, यानी मुसलसल जमीन का अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में जा रहा है, और रोशनी में वो जाकर रुक नहीं जाता, बल्कि उस वक्त तक रोशन रहता है जब तक कि वो रोशनी में रहता है। मुसलसल यूलिज होने से वो दूसरी तरफ से फिर अंधेरे में दाखिल हो रहा है, फिर वो उस वक्त तक अंधेरे में रहता है, उस पर लैल रहती है जब तक वो अंधेरे में रहता है, घूमकर वापस रोशनी में दाखिल नहीं हो जाता। ये सर्कल चल रहा है। अब नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हकीकत हर लिहाज से आपके सामने रख दी, दूसरी तरफ इनके अकायद और नजरियात भी रख दिए। हकीकत क्या है ये आपकी आंखों के सामने है। और नाज़रीन, इसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक और पहलू से भी बयान कर दिया।